درود به دوستان عزیز و مخلصان فوتبال. چون همیشه باز در همه وقت و ساعت امکان داریم که از نتیجه بازی های انجام یافته چمپیونات مملکت با شما حرف زنیم و چون همیشه باز کارشناسی نوبتی مهمان امروزه برنامه ما ایرج ناصحوف که شما رو خیر مقدم میگوییم. سلام. دوری هشتمین چمپیونات مملکت میان دسته های لیگ عالی چون انجام یافت و اکنون پنشیر در میدان خود با دسته خوجند شهر خوجند رقابت کرد و اینجا ما اگر توجه کنیم به همون استعداد فوق‌العاده شاگردان علیار اشور محمدوف که در بازی که در دور آخرین مرحله اول در خوجند انجام یافت با حساب 4-0 بازیگران ناحیه جلال الدین بلخی شکست خوردند. اما این بازی رو ببینید که با حساب مساوی 0-0 خاتمه یافت و این در مجموع مسئولیت کی رو در بر میگیرد و چی نظر شما در این مورد؟ وقتی که دسته خوجند دسته پنشیر رو 4-0 شکست داد، آنها میتوانستند که از 4 زیاده گل ها زنند با دروازه دسته پنشیر. اما بازی جوابی که در میدان خود پنشیر با دسته خوجند بازی کردند، آنها با این بازی رو با مساوی انجام دادند. همین رو گفتم میتوانم که امسال با دسته پنشیر در میدان او برای همه حریفان مشکل و دشوار می شود بازی کردن که آنها در میدان خود البته بازیگران دسته پنشیر در میدان خود با یگم دسته بوی دادنی نیستند و آنها فکر میکنم که بسیار خالهای خود رو در میدان خود امسال به دست میارند. و اگر چون توجه کنیم اینجا هم یک مسئولیت نفر 12 در بازی خیلی بهتر است و به حیات دسته ها هم نظر افکنیم همون حتی الکسی ماتروس و منوچهر احمدوف، دلیر جان تختستان، خورشید بیگ نظرف، فردوس چقلوف که این بازیگر خیلی ماهر است و همچنین بختیار چاریف، عبدالصمد حاجیباєв، حسن رستموف، حکمت الله رسولوف، فرهاد طاهروف که بعدم با میدان اومد و دلشاد بازاروف که همون حیات مکمله که در بازی های دیگری دسته خوجند در موسم امسال شرکت ورزیدند و امروز اکنون کوایت گودسون یک دروازه‌بانی که همون نباتوف رو عوض کرد، من فکر میکنم کمی با ترتیب سبقت دسته میزبان یعنی پنشیر هم تا اندازه توانست که یک زمینه گذارد. البته دروازه‌بان لیگنر که دسته پنشیر حاضر به هیئت خود دعوت کرده است، من خودم بازی او رو تماشا کردم با دسته خوجند و به نهایت دروازه‌بان خوب است و مهارت خوب نشان داد و همین بازی دسته پنشیر خیلی اگر تکرار هم شود در میدان خود وقتی که مخلصان بسیار هستند آنها دستگیری میکنند و یک روحیه دسته رو بلند میکنند و آنها نمیخوان که در پیش این مخلصان بسیاری دسته خود آنها به شکست روحیه‌اند و همه وقت با دسته حریف رقابت خوب نشان داده بازی رو مساوی انجام دادن. آنها وقتی که با میدان میبرند و مخلصان رو میبینند و بیشتر و خوبتر بازی میکنند و نمیخواهند که در پیش مخلصان خود مغلوب شوند. و چون توجه میکنیم دوستان عزیز به یک تاکتیک، به یک مهارتی که از یک مرحله به مرحله دیگر بهتر میگردد و من نفر 12 تاثیرش و عموما منفیتش برای دسته پنشیر خیلی بهتر و خوبتر است و معذرت میخواهیم که امکانیت ثبت این بازی رو ما پیدا نکردیم و یک لحظه بود که با کارشناس ایرج ناصحوف در دایره بازی انجام یافته پنشیر و خوجند ما صحبت کردیم. حالا امکان داریم که سوژه اولین برنامه رو یک جا تماشا کنیم در دایره بازی دسته کوکتوش و برقچی که این واقعی هم خیلی جالب بود و فوتبالبازان ناحیه رودکی توانستند که در این دور هم ظفر یابند. توجه میکنیم. بازی دیگر این دوره رقابت‌های لیگ عالی فوتبال کشور که یادآور می‌شویم آغاز بخشنده مرحله دوم مسابقات بود در ناحیه رودکی برگزار شد. دسته محلی کوکتوش در میدان خود باشگاه شهر حصار برقچی را قبول کرد. واقعا هم در دیداری نوبتی خود برقچی یک قطار از امکانیت‌های بسیار هم خفناک را با وجود آورد. در رفت بازی برتری از نگاه سازمان دادن وضعیت‌های خفناک در اختیار فوتبالبازان دسته مهمان بود، ولی آنها از امکانیت‌های
худ истифода карда натавонистанд. Фурсате ки футболбозони дастаи Куктош дар ихтиёри худ доштанд аз ҷониби Муҳиддин Одилов ба гол мубаддал карда мешавад. Дақиқаи 11-уми рақобат аз зарбаи бисёр ҳам қавӣ берун аз ҷаримагоҳ ба кунҷи наздики дарвозаи Ҳомидҷон Исоқов ва дарвозабони Барқчӣ бошад аз уҳдаи бартараф кардани ин фурсат набаромад. Биёед такрори ҳамин лаҳзаро бубинем. Муҳофизатгарон ҳам кӯмак накарданд, садгузорӣ аз ҷониби онҳо ба чашм нарасид ва озодона ин зарбае ки футболбози дастаи Куктош иҷро кард мебинем ба гол мубаддал мешавад. Дастаи Барқчӣ дар умум мушкилоти бисёр ҳам ҷиддӣ дорад. Ҳамагӣ як имтиёз ба даст оварданд шогирдони Мубин Эргашев аз 8 рақобате ки токунун анҷом доданд дар мусобиқоти Лигаи олии футболи кишвар ва он ҳам як мусовӣ аст. 7 бозии худро онҳо бо бохт ҷамъбаст карданд. Фарқияти тӯбҳо ҳам чандон хуб набуд. 3-11 аст. Даста воқеан ҳам аз ҳар ҷиҳат дорои мушкиле аст дар чемпионати мавсими ҷорӣ, ба фарқ аз мавсими гузашта ки яке аз зинаҳои миёнаи ҷадвали мусобиқотро футболбозони дастаи шаҳри Ҳисор касб карда буданд. Ин мавсим барояшон ин чиз дар ҳамин шабу рӯз дастнурас боқӣ мемонад. хуб, фурсатҳое ки футболбозони дастаи Барқчӣ ба вуҷуд оварданд, агар баъзе маврид дарвозабони дастаи Куктош Баҳовиддин Холиқов онҳоро бартараф карда бошад, пас дар фурсатҳои дигар худи футболбозони дастаи Барқчӣ аз имкониятҳояшон босамар истифода карда наметавонистанд. Дар мавриди бошгоҳи Куктош ҳамин чизро ёдовар мешавем ки даста айни замон дар қисмати миёнаи ҷадвали мусобиқот қарор дорад. натиҷаҳо албатта давр ба давр беҳтар шудан доранд дар бошгоҳи мазкур ва дар ҷараёни бозӣ байни дастаҳои Куктошу Барқчӣ ҳамчунин чанд тан аз футболбозон бо кортҳои зард муҷозот шуданд. Байни онҳо ҳам футболбозони дастаи мизбон буданд ки 4 нафарашон бо корти зард муҷозот шуданд. Аз футболбозони дастаи меҳмон бошад 2 нафар бо корти зард муҷозот шуданд ва як нафари дигар бо корти сурх муҷозот шуд ва аз майдон хориҷ гардид. Футболбозони дастаи Барқчӣ тақрибан қисми зиёди нимаи дуюми рақобатро як нафар кам сипарӣ карданд. Зиёддин Фузайлов дар дақиқаи 50-ум корти сурх мегирад, аз майдон хориҷ карда шуд ва ин имконияте ки баъдан ба вуҷуд омад бо ҳамин бозӣ байни дастаҳо бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи Куктош бо ғалабаи навбатии онҳо хотима ёфт ва онҳо ба ҷои 4-уми ҷадвали мусобиқот баромаданд. Барқчӣ бошад боз ҳам як нокомии дигарро пушти сар мекунад. В принципе, игра в целом тоже понравилась. Опять же, к сожалению, проиграли. Психологически немножко это давит на ребят. Тем более, опять же, повторяюсь, молодые ребята. Я думаю, игра показала, что по игре ничем не уступили сопернику. Где-то и по моментам, по стандартам. Вот эта реализация до сих пор у нас хромает. Через работу будем все поправлять, исправлять. А как думаете по поводу удаления? Удаление справедливо, абсолютно никаких претензий к судейской бригаде у нас нет. بازی خیلی هم دشوار بود. بعدی که باختی با بازی که خوجان ما کردیم بچه‌ها خیلی از جهت پسیکولوژی تیار نبودن و خیلی برقرار کردیم. خیلی که دیدید که بچه‌ها در این بازی خیلی خوب بازی کردن. تشکر به مخلصان ما که خیلی ما دستگیری سخت کردن. بازیکنان یکدیگر رو مثلا احترام نمی‌کنند. در این مورد چه گفتنی هستی؟ این من فکر می‌کنم که از جهت پسیکولوژی این در وقت بازی باید دوباره این راه نتیاد که با هم خیلی خرخشه کشو نشود. این همه در دست دوار است. قسمت اولی بازی تقدیر واخوری را حل کردن لگیونر ازبکستانی محیدین عادلov در دقیقه 11 توانست که همون هدف و مقصدی نهایی مخلصان و جمعی هیئت دسته را هم عملی سازد و همین نتیجه تا به آخر باقی موند. اما اینجا گفتن ممکن نیست که برقچی در مقابل با این دسته خوب بازی نکرد یا امکانیت نداشت یا در مجموع اینجا هم رقابتی هم جالب هم پرشدت و هم امکانیت های مساعد و سازگار برای غلبه هر دو دسته مفید بودند، بیشتر بودند. اما صاحبان میدان موفق شدند. باز همون علتی که ما پیگیری کردیم در دوره قبلی از نگاه شما چیست برای فوتبالبازان جوان برقچی؟ شما درست قید کردید. در این بازی یگان دسته برتری نسبت به حریف نداشت. هر دو دسته در هجوم بسیار حالتهای گل‌آور رو
созмон додан, аммо фақат дастаи Куктош ноҳияи Рӯдакӣ ба дастаи Куктош ноҳияи Рӯдакӣ муяссар шуд ки аз як ҳолати созмондодаи худ истифода барад ва ҳамин тақдири бозиро ҳал кард. خب امروز اکنون توجه میکنیم با یک تاکتیکی که خود مبین ارگاشف بسیار یک مربی صاحب تجربه و یک درجه بلند تخصصی هم دارد، اما بسیار حالت وضعی برقچی نگران کننده است. یا علت من فکر میکنم در کاری ستاد مربیان باشد یا در ناتفاقی هیئت دسته یا اون مشکلی که دسته رو فراگیر است. بدون یک پرابلم مرکب هیچگاه باور با حقیقت هم نزدیک نیست که برقچی عضو منتخب جوانان تاجیکستان در چنین بازی ها با باخ روبرو گردد که در یک موسم در 8 دور تنها یک امتیاز دارد. اگر با خود بازی نگاه کنیم، بر خود بازی با فکر من که بازی آنها بد نیست، آنها خوب بازی میکنند، اما متاسفانه نمیدونم از چی سبب باشد که آنها همین مقصدی که با فوتبال با میدان میبره برای گل زدن است به دروازه حریف، آنها همین رو از حالتهای خود استفاده بردن نمیتوانند و گل زدن نمیتوانند، از همین رو خول به دست نمیآورند. و چون علتی که بیان کردیم فراگیری همین دست است، البته این خواه در تمرین باشد، خواه وضعی آنقدر نامساعد مالیوی یا به هم نآمدن ستاد مربیان که الکی در موسم این سالهای فوتبال کشور بسیار هم الکی خوفی زیادی از میان رفتن دسته در موسم آینده فوتبال کشور تهدید کننده است، چون که الکی از 8 بازی یک امتیاز، این هم از آن باشگاه‌هایی که باری نخست به مانند حتی کوکتوش که به میدان رقابت‌های دسته‌های لیگ عالی قدم نهادند چنین وضع را ندارد و اکنون بهر رفع این مشکل‌ها، بهر باز هم قوی تر کردن موقع دسته، در به دست آوردن امکانیت‌ها حالا هم وقت هست و امروز به کوکتوش چون توجه میکنیم، یک دسته‌ای که در دوره‌های قبلی هم بیان کردیم از یک مرحله به مرحله دیگر رشد می‌یابد و همچنین مقامات محلی حاکمیت دولتی و همون نفرانی که چون توجه به وضع امروزه کوکتوش دارند واقعا فوتبال رو من فکر میکنم که دوست می‌دارند. حتی اون افرادی که بسیار در جریان تمرین و حتی با نشر برنامه ما هم همیشه توجه میکنند و بیشتر پرسان میشوند. کوکتوش در برابر دیگر دسته‌هایی که امروز میخواهند مدعی برای همون پنجگانه زینه افتخاری داشته باشد، یکی از زمره آنهاست که الکی در این مرحله خیلی هم فعال است. یک نظری که باز چون بیان میکنیم اینجا هم الکی کاری علی جان تودنظرف و همچنین مربی کلان دسته باز هم اهلدین توردیوف خیلی بهتر است. البته ما درست قید کردید، ما در باره دسته کوکتوش در پیشتر هم گفته بودیم که دسته بازیگران خوب جمع کردن در دسته و ستاد مربیان معلوم است که با آنها کار خوب به راه مانده است که آنها نتیجه همین است که آنها حاضر خوب بازی کرده و قریب که در تمام بازی‌ها صاحب امتیازها و صاحب خال‌ها شده ایستادند. بله، چون توجه میکنیم به مخلصانی واقعا اشدی دسته پنشیر و همچنین کوکتوش که امروز تعدادشان خیلی زیادند و 5000 6-7,000 نفر مخلص در هر یک دور باشگاهی خود رو دستگیری میکنیم. برای البته فوتبال بازان هم یک روحیه قوی میدهد و فوتبال هم به مخلص هیج است و یک فضای جالب و زیبای ادانه را در ورزشگاه تنین انداز میکنند که ما هم آرزومندیم که در دیگر دسته ها نیست چون این مخلصان بیشتر و زیادتر باشند. توجه میکنیم اکنون باز به بازی آخرین همین دور که میان دسته ختلان و ریگرتدز برگزار شد. بسیار حالت نگران کننده، بسیار وضع ناگوار به مانند همون حالت کنونی دسته برقچی ریگرتدز رو فراگیر است. از این بهتر که توجه میکنیم با 2 گل زده کرامت الله سعیدوف که هم مهارت و هم متانت جالب نشان داد.
дастаи хатлон дар даври ҳаштуми рақобатҳои лигаи олӣ дар майдони худ бо Регард-Тадази Турсунзода рақобат кард ва бояд бигӯем ки дар даври ҳафтуми марҳилаи аввали чемпионат ин дастаҳо дар варзишгоҳи талкои шаҳри Турсунзода бо ҳам рақобат карда буданд ва дастпаравани Меҳроб Заурбеков бо ҳисоби 3-1 дар сафар тими Регард-Тадазро шикаст доданд. Акнун барои дастаи Регард-Тадаз имконияти хуб ҷиҳати ба даст овардани имтиёз дар ин бозӣ мавҷуд буд, вале дастпаравани Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев дар ин дидор бозӣ на чандон хуб нишон доданд. Бозӣ дар варзишгоҳи маркази шаҳри Кӯлоб сурат гирифт ва бо сабаби омода намудани варзишгоҳи дастаи хатлон дар шаҳри Бохтар бозиҳои мавсими имсолаи ин даста дар дигар майдонҳо ҳоло сипарӣ мешавад. Дастаи хатлон бо ҳайати хеле ҳам пурқувват ба майдон омад ва нахустин шуда дар дақиқаи шашуми рақобат Кароматулло Саидов пас аз иштибоҳи футболбозони дастаи меҳмон дарвозаи Мирали Муродовро рах накард ва ҳисобро боз намуд ва ин имконият ба бозингарони дастаи хатлон имкон дод ки дар нимаи аввали рақобат пурра тӯбро зери назорат гиранд ва бо ҳисоби 1-0 нимаи аввалро ба анҷом расонанд. бори дигар ба ҳолати такрор таваҷҷӯҳ мекунем ки Сироҷиддин Аллаев ҳимоятгари дастаи Регард-Тадаз дар як фурсати бисёр муносиб натавонист ки тӯбро аз ҷаримагоҳи дастаи Регард-Тадаз берун кунад ва ин имкониятро нимуҳофизатгари дастаи хатлон Кароматулло Саидов истифода кард ва дарвозабони дастаи Регард-Тадазро фиреб дода тӯбро вориди тури дарвоза намуд. қисми аввали рақобат барои бозингарони ҳарду даста низ бисёрам пуршиддат сурат гирифт ва дар як маврид дар дақиқаи 39-уми рақобат Наимҷон Иброҳимзода ва Амирҷон Сафаров бозингари ҳарду даста барои вайрон кардани ҷараёни рақобат аз ҷониби довар огоҳӣ гирифтанд ва баъдан нофаҳмӣ миёни бозингарони ҳарду даста дар майдон сабаб шуд. Довар дар ҳамин миён ба футболбозони дастаи хатлон ва Регард-Тадаз Наимҷон Иброҳимзода, Бахтиёр Қаландаров, Амирҷон Сафаров огоҳӣ дод ва нимаи аввал бошад бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи соҳибони майдон ба анҷом расид. Ин бозиро Насруллоҳ Кабиров рефери ФИФА аз шаҳри Норак ҳакамӣ кард ки дар умум ба 7 нафар бозингари ҳарду даста дар ин рақобат корти зард нишон дод. футболбозони дастаи Регард-Тадаз дар қисми аввал ҳам имкониятҳои хуби голзанӣ ба миён оварданд, вале аз он хубтар истифода карда натавонистанд. оғози нимаи дуюми рақобат бо бартарии футболбозони дастаи хатлон ба анҷом расид ва Кароматулло Саидов аз як фурсати бисёр ҳам мувофиқ пас аз иштибоҳи дарвозабони дастаи Регард-Тадаз тавонист ки ҳисобро 2-0 намояд ва бо ин ҳисоб футболбозони дастаи хатлон тавонистанд ки дар майдони худ бори дуюм пайҳам дастаи Регард-Тадазро шикаст бидиҳанд ва дубли анҷом додаи нимуҳофизатгари дастаи хатлон ба дастаи мазкур 3 имтиёз овард ва бояд бигӯем ки дастаи хатлон пас аз пирӯзии муҳимаш бар Регард-Тадаз ки пайҳам ба даст меояд дар ҷадвали мусобиқот мавқеашро беҳтар кард ва онҳо ба қатори беҳтаринҳои ин мусобиқот Хуҷанд, Истиқлол шомил шуданд. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми дастаи хатлон. Сараввал дифогари дастаи Регард-Тадаз натавонист ки тӯбро аз назди ҷаримагоҳ берун кунад ва баъдан Мирали Муродов ба пеш омад ва хост ин ҳолатро бартараф намояд, вале тӯбро нимуҳофизатгари дастаи хатлон Кароматулло Саидов соҳиб шуд ва онро ҷониби дарвозаи холӣ равон кард. ҳуҷумҳои бозингарони Регард-Тадаз тавассути ду канори майдон бештар сурат гирифтанд, вале самараи барои албатта мусовӣ кардани ин бозӣ наовард ва бо ҳамин дастаи хатлон бо ҳисоби 2-0 дар майдони худ бар Регард-Тадаз пирӯзӣ ба даст овард ва мавқеашро дар ҷои сеюми ҷадвали мусобиқот беҳтар намуд. سه بازیگر اساسی دسته بازی نکرد. سفرعلی کریموف، اکبر، بابا مرودوف و بازیگر سعید خان امروز خان. من بازیگران سه بازیگری که در هیئت اساسی برآمد کردن امروز در این بازی اشتراک نکردن و ما او بازیگرانی که به میدان برآوردیم من خیلی که ما دیدیم در خط هجوم هیچ یگان تغییراتی در بازی نشد. بعد از بازی که در دور هفتمی قسم اول با انجام رسید با فایده ما با حساب 3-1 در سفر بر دسته Регард-Тадаз ما با شاگردان یک
масъаларо масъалагузорӣ кардем ки ҳамин ғалабае ки мо кардем ҳамин ба зарари даста набошад, чунки бозингарон баъзеаш фикр мекунанд дар сафар ғалаба ба даст овардем, бозии ҷавобӣ дар хона мегузарад, бисёр мумкин ки ба фоида осонтар шавад. вале қисми якуми бозӣ нишон дод ки бозингарони мо ба он талаботҳое ки нисбати мо онҳо доштем қариб ки 50% ҳам ҷавобгӯ набуд. яке аз сабабҳои асосӣ ба фикри ман он аст ки онҳо голи бармаҳал ба самара расондан дар дақиқаи 66 бозӣ фикр карданд ки боз вазъият мешавад барои гол ба самар овардан, лекин аз ҳамон голе ки мо ба самар овардем баъди аз дақиқаи 6 то охири қисми якуми бозӣ фикр мекунам ки дастаи регар рафти бозиро сери назорати худ гирифт ва хурсандиовар аст ки бозингари мо дар хатти муҳофизат бисёр хуб баромад карданд, намонданд ки онҳо гол ба самар биёранд. вале дар қисми бозӣ бозӣ беҳтар нишон доданд. ҳамон контрҳамлаҳое ки мо ба назар доштем дар тамринҳо кор карда будем дар ҳамон самт, фикр мекунам имрӯз он контрҳамлаҳо низ боз ба монанди бозии аввала самар овард ва чӣ ки шумо шоҳид будед, мо соҳиби ғалаба ба яке аз дастаҳои пурзури ҷумҳурии Тоҷикистон Регар Тада даст боло шудем. акнун фурсат дорем мо таваҷҷӯҳ кунем ба ҳамин лаҳза фурсат пайдо гардед аз коргардон Фирӯз Бахтибеков. хоҳиш мекунем ин лаҳзаро бори дигар манзури мо кунам, бибинед ки чӣ гуна Кароматло Саидов воқеан ҳам бибинед ҳатто дифоъгарон дарвозабонро чӣ гуна ба осонӣ фиреб дод ва моҳирона. ман фикр мекунам беҳтарин голҳоро дар мавсими имсолаи футбол аз дастаи хатлон ҳамин бозингар ба самар расонид. бисёр олӣ, арзанда ва узви мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ин бозингаре ки дар барқчӣ бозӣ мекард ва бисёр албатта изҳори нигаронӣ ҳам доранд. ман фикр мекунам ситоди мураббиёни барқчӣ ки ин бозингарро аз даст доданд. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба ҳамин ҳолат ва касбияти хеле баланд ва истеъдоди фавқулодаи Кароматло Саидов. ва акнун дар маҷмӯъ инҷо чӣ мушкилӣ ҳоло дастаи Регар Тадазро фарогир аст? дар бораи голи якум ва дуюми задаи Кароматло Саидов ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар ин ҷо Кароматло то охир бо ҳариф рақобат кард ва онҳоро маҷбур сохт ки онҳо ба хатокӣ роҳ диҳанд ва ба голҳо ба задани голҳо муяссар гардид. дар голи якум ӯ ҳимоятгари ҳарифро маҷбур сохт ки ӯ ба хатокӣ роҳ диҳад. ман чӣ хеле ки мебинем ӯ метавонист тупа бо як зарба зада аз майдончаи худ берун кунад, аммо Кароматло то охир рафта бо он рақобат карда тӯбро соҳибӣ кард ва ба дарвозаи дастаи Регар Тадас голро зад. голи дуюме ки ба дарвозаи Регар Тадас Кароматло зад, ман фикр мекунам ки каме иштибоҳи дарвозабони дастаи Регар Тадас буд ки баъд аз зарбаи дарвозабон Кароматло тӯбро тақрибан аз 22-23 метр ба дарвозаи холии Регар Тадас ба самар расонид. ва бори дигар хоҳиш мекунем аз коргардон ҳамин лаҳзаро дар ибтидо боз манзури мо кунанд ки чӣ гуна ҳолати стандартӣ ба миён омад, чӣ ҳолате буд дар як вазъи ин ҳамон фурсати хеле ҷолибу арзандаву намоён ва ана ҳамин мубориза ва муқобилияте ки нишон додан. акин ин голи аввал буд, мо дар ин бора аллакай ҳарф задем. ана ҳамин ҳолати ба миён омада ки аллакай ду бозингари ҳатто дар ин ҷараён ҳам бозингари дастаи хатлон Наимҷон Иброҳимзодаро як каме ҳамиҷо фишор овардан ва баъдан аз ҷониби футболбозони Регар Тадас ҳам муноқиша инҷо хархаша ба вуҷуд омад. гап сари ҳамон мавзӯе меравад ки имрӯз бояд низом, тартиб ва муносибат миёни футболбозон хеле самимӣ бошад. ман фикр мекунам дар ҳамин лаҳзаҳое ки ҳам кумитаи интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ки ҳамеша дар ин самт корҳои самарабахшро ба анҷом мерасонад ва ба ин нигоҳ накарда ҳам роҳбарияти бошгоҳҳои футбол ҳам бояд чун эътибор диҳанд ки низом ва тартиб дар мадди аввал бошад, чунки ба истиснои футбол, ба истиснои бозӣ инҷо ҳам тарбия, ҳам фарҳанг ва одобу ахлоқу тамизи ҳар як футболбоз намунаи ибрати ҳам бинандагон ва ҳам мухлисон аст. дар ин ҷо ҳолате буд ки бозингари рақами 17 дастаи Хатлон қоидаи бозиро вайрон кард. дар ин лаҳза бозингари дастаи Хатлон қоидаи бозиро вайрон кард ва бозингари дастаи Регар Тадас бошад каме лат хурд ва ба эҳсосот дода шуд. Иброҳимзода шумораи 17 ки аллакай ба ин ҳамла пайваст ҷавоб дод ва дар ин ҷо ма гуфтанӣ ҳастам ки ҳайати доварон хеле хуб кор карданд. онҳо намонданд ки якдигариро латукуб кунанд ва тез ин ҳолатро
ором кардан бозингаронро ва кортҳои зард ба ду бозингар нишон дода ин ҳолат пас сар шуд. Кароматулло Саидов вақте ки туби задаи дарвозабонро манъ мекунад ва мебинад ки дар дарвоза касе нест, дарвоза холӣ аст ва аз масофаи дур гарчанде ки дур ҳам бошад ва ба дарвозаи холӣ тупро мезанад ва ин мушкилиро шумо дар ҳамон ишғол накардани мавқеи дарвозабон мебинед ё хатти дифои дастаи регартада? дар инҷо тамоми хатти дифои регартада на танҳо дарвозабон, барои ки дарвозабон тупро зад метонест ӯ ба дигар ҷо занад ва ба дигар самт, аммо ӯ тупро ба ҳамон самте зад ки дар он ҷо танҳо бозингари дастаи хатлон буданд. Дигар ҳимоятгарон бояд ба ӯ намегузоштанд ки ӯ ба дарвозаи холӣ тупро равон кунад. Инҷо муқовимат набуд, мубориза ки набуд, Кароматулло озод буд. Озод тупро соҳиб шуд, нигоҳ кард ба кадом самт, ба куҷо чикор кунад ва дид ки дарвоза холӣ аст, ба дарвозаи холӣ тупро партофт. Агар Миралӣ Муродов ҳам дар мавқеи худ қавӣ меистод, ин зарбаро ман фикр мекунам баргардонда наметавонист. Не, агар ки дар бедин ҳолате ки дар ибтидо Миралӣ бибинем ки як бор дигар тупро баргардонид бо пояш ва баъдан Кароматулло Саидов ан ҳамин фурсатро бибинед, озодона ҳатто ба зарба ҳам қадар шабоҳат надошт, як партофти ҷолиб, бале чунин буд ва хеле касбияти баланд ки Кароматулло ва шояд ки Миралӣ Муродов ҳам мавқеаш инҷо ҳам нақши бузург мебозид, ман фикр мекунам. Албатта Миралӣ Муродов вақте ки дар ҳамин ҳуҷуми дастаи хатлон ӯ ба пеш баромада нагузошт ки ҳамлагари дастаи хатлон тупро соҳиб шавад ва тупро зада партофт. Баъд аз он ки ӯ тупро зада партофт, Кароматулло соҳиб шуд ва ба дарвозаи холӣ тупро партофт. Миралӣ аллакай ба ин туп расида натавонист. Ва имконияти футболбозони шаҳри Турсунзода то андозае беҳтар буд барои тағйир додани натиҷаи бозӣ, аммо он мақсад ва он ҳадафҳои ниҳоии ситоди мураббиён ҳам ҷомаи амал напӯшид ва инҷо ҳам боз чун таваҷҷӯҳ мекунем ба кори имрӯзаи сармураббии дастаи регартадас Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев. Аммо Абдулло Умарбоев инҷо дастур медод дар ҳамон нуқтаи техникие ки аллакай мо мушоҳида кардем. Ва иллате ки ҳоло як мушкилие ки фарогир аст дастаи регартадасро ман фикр мекунам ҳамон проблеме ки айни замон дар бошгоҳи футболи барқчӣ мавҷуд аст ё чӣ гуна? Ман фикр мекунам ки дар инҷо ягон проблема, ягон мушкилот нест. Агар ба нишондодҳои умурии 10-15 соли гузашта нигоҳ кунем, ҳеҷ вақт бозиҳои дастаи регартадас бо дастаи собиқ вахш ва ҳозир хатлон ба осонӣ намегузаштанд ва рақобатҳои онҳо сахт мегузашт ва бисёр вақт бозӣ ё ба фоидаи ин ё он ҳариф ё мусовӣ анҷом меёфт. Ҳама вақт ин бозиҳо бисёр барои дастаи регартадас мушкил буданд. ҳамон мушкил алон ҳам боқӣ мондааст. Албатта ҷараёни вохӯрии имрӯза ҳам дар даври ҳаштум нишон дод ки эстафетаи муваффақиятро дастаи собиқи вахш ҳозираи хатлон аз даст доданӣ нест ва Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ҳарчанд барои қавӣ кардани мавқеи хеш ва чун ба монанди ҳамон бозии Паншеру Хуҷанд ки дар даври охирини марҳилаи аввал баргузор шуд ва футболбозони шаҳри Бухтар дар сафар ҳам регартадасро мағлуб карданд ва дар даври аввали марҳилаи дуввум низ чунин ҳолат ба амал омад. Акнун фурсат дорем ки таваҷҷӯҳ кунем ба мавқеи дастаҳо баъд аз хотимаи даври ҳаштум. истиқлол бинобар сабаби албатта ширкат варзиданаш дар даври охирини марҳилаи муқаддамоти мусобиқоти ҷоми конфедератсияи футболи Осиё дар минтақаи Осиёи марказӣ дар даври ҳаштум ширкат наварзид. бо дастаи клуби марказии варзиши артиш бозиашон мавқӯф гузошта шуд ва ҳамоно Хуҷанд садарнишин аст. Истиқлол ҳам бо ҳамин натиҷа аммо таносуби тубҳо инҷо ҳам нақши дигар дорад, ман фикр мекунам. аз ин хотир албатта ҷои васкунӣ дар хотимаи даври ҳаштум ҳам ба назар мерасад. хатлон аз як давр ба даври дигар мавқеаш қавитар мешавад, дар зинаи сеюм боқӣ мемонад ва чун таваҷҷӯҳ мекунем ба Куктош ҳамин бошгоҳ ва клуби марказии варзиши артиш як дидор камтар анҷом додааст, бо 10 хол дар зинаи панҷум аст. Регартадас мавқеаш нигаронкунанда, Паншер низ ҳамчунин ва дар бораи имтиёзҳои барқчӣ дигар ҳарфе нахоҳем зад.
و تناسب توپ‌ها اینجا هم تا اندازه نگران کننده است برای البته دسته پنشر فکر میکنم و همچنین برقچی نیست. وضع دسته‌هایی که در جای هفتم هشتم میباشند آنها نه اونقدر خوب است، اما من فکر میکنم که حالا تا آخر موسم وقت هست و این حالت رو هر یک دسته که در پایان جدول میباشند میتونن اصلاح کنند. البته 21 وخوری که در موسم امساله فوتبال کشور برگزار میگردد تنها 8 دیدارش انجام یافت و اکنون سابقه‌های دیگر ما را در پیش است و البته با دوری من بعد با دوری نهم توجه میکنیم. چهار بازی که برگزار می شود روزی 19 دو وخوری، روزی 20 می یک دیدار و روزی 21 می وخوری آخرین همین دور برگزار می شود. کوتاه مشخص مفصل می توانیم در این باره ما هم باز فکری کارشناس ایرج ناصحов رو فهمیم. خوجند و کوکتاش درباره بازی خوجند و کوکتاش همین رو گفتنی هستم که اگر خوجند خواهد که امسال با دسته استقلال رقابت کنه تا دوره آخرین برای قهرمان شدنی در چمپیونات امسال تاجیکستان او باید این دسته ها رو در میدان خود مغلوب کند و من فکر میکنم که با حساب 3-1 دسته خوجند غالب میآید. 2-1 این نظری من است. بگذار تشکر. برقچی خطلون نمیدونم از چی سبب باشد فکر میکنم که شاید غلبه یکمین امسال دسته برقچی در همین بازی باشد. تشکر زیاد. با فکر شما من هم کاملا راضیم و کرامتالله سعیدов مقابل باشگاهی قبلی خود مبارزه میبرد. همین کرامتالله که در وخوری دسته رگارتاد است بازیگری بهترین و واقعا هم یکی از مدعیان یکی از همون نفرانی که حالا هم در با دست آوردن موقع ارزنده نشانزنها و همون کسبیت بلندی فوتبال بازی خود در همین دور یگانه بود فکر میکنم. رگارتاد است کلوب مرکزی ورزش ارتش. از همه بازی قین در این دور برای پیشگویی کردن همین بازی میباشد. برای اون که رگارتاد است در دو دوره آخر شکست خورد از 6 امتیاز رو خطلون در میدانی خودش و در میدانی در سفر هم سیتونی و کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر نیز بازی آخرانی که بود سر رگارتاد در میدان خود کرده بود با حساب کلون 3-0 با دسته رگارتاد بازی رو باخته بود و آنها فکر میکنم که در این بازی میخواهند غالب شوند و این مغلوبیت رو فراموش کنند. اما دسته رگارتاد نیست بعد از دو مغلوبیت میخواد در پیش مخلصان دسته خود غالبیت رو به دست آورند و کمی هم باشد موقع خود رو در جدول امسال خوبتر کنند و فکر میکنم که بازی با زدن گل ها مساوی انجام میاد. 2-1 رگارتاد غالب میاد. فکری بنده است. هر کی سخن میگوید البته با همون اقراریت و دلیل و نظر مشخصی که احساس میکند بازی هر دو دسته رو. بگذار فکر شما استقلال پنشر گرچند که در میدان خود یک خال رو از استقلال ستانید اما در میدان حریف فکر میکنم که این کارو ایستادگری کردن نمیتواند و با حساب بزرگ 3-0 تشکر. اگر در این فرصت من بیان میکردم که شما فکری من رو گفتید اشتباه هم نبود. با فکر شما کاملا من هم راضیم. استقلال با حساب 3-0 پنشر رو شکست میدهد. این فکری ما است. ما باریدگر از مخلصان از ستاد مربیان از نفرانی که علاقمندان بیشتر دارن باشگاه‌های نمایندگان باشگاه‌های فوتبال لیگ عالی که با فکری ما البته اینجا میتوانن که مثبت ارزیابی کنند اندیشه ما رو یا راضی نشوند برعکس. بله و این یک فکری خودی کارشناس و بنده در جریان این بازی بود که البته هر کس هم میتواند فکری خود رو مشخصا بیان سازد راجع به نتیجه و موفقیت یا باقی هر یک دسته که البته در دوری نهم چمپیونات مملکت هنرنمایی میکند. برای اشتراکتون تشکر. چمپیونات مملکت جالبتر صورت میگیرد. دوره نهم رو البته چون بیان کردیم که 4 وخوری روزهای 19 20 و 21 دایر میگردند
аз натиҷаи ин сабқатҳо дар нашри минбаъда шуморо албатта воқиф хоҳем кард. боқӣ барои таваҷҷӯҳатон сипосу ташаккур. саломат бошед.